Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan di Facebook? Alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran kembali setelah sekian lama kita berhenti seketika daripada membuat um, perkongsian berkenaan dengan bedah siasat annual report kita. Dan insya-Allah kita akan kembali siaran secara konsisten selepas ni, selepas beberapa urusan saya selesai. Sebelum ni saya terpaksa fokuskan kepada saya punya exam dan juga saya punya project paper. Alhamdulillah sudah selesai yang itu, dan kita dapatlah kembali insya-Allah dalam sesi bedah siasat syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Okey, so sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh komen. Okey, sebab biasalah Facebook ni bila lama tak buat, dia dah macam-macam upgrade dia ada fokuskan kepada saya punya exam dan juga saya punya project paper. Dan Alhamdulillah sudah selesai yang itu, dan okay, so nampaknya okey. Audio saya test di satu lagi device, boleh dengar. Sekiranya anda tak boleh dengar, nanti boleh komen supaya saya dapat buat adjustment. Alright, so insyaAllah tanpa membuang masa, kita mulakan sesi kita pada malam ini. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Dan insyaAllah hari ini tajuk yang kita akan cuba untuk membuat kajian ataupun sesi bedah siasat kita adalah syarikat Ming Technovation, salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Syarikat yang agak baru, quite new dalam Bursa Malaysia, tetapi mempunyai beberapa benda ataupun perkara yang menarik yang kita boleh perhatikan. So insyaAllah kita akan go through. Dan juga this company is dalam kategori teknologi, teknologi equipment. Itu adalah dia punya apa ni, sektor. Okay, so sektor dia adalah teknologi sektor. Okay, so quite famous dalam industri teknologi ni sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini, record yang ada since 2018, I think dia listed 2019 kata saya. Okay, so dia baru 3 tahun lebih kurang. So this is going to be the third year untuk company Mi Technovation. Okay, saya mengalami, anda masih boleh dengar ke? Okey, okey. Alright. Tuan Ezrin, Waalaikumsalam. Okey, Tuan Ezrin kembali bersiaran. Okey, so insyaAllah ini adalah report dia untuk tahun 2020, sebab dia punya financial year adalah ending 31st December, dia berakhir 31 Disember. So yang latest yang kita ada hanyalah untuk tahun 2020. Okay, so untuk 2021 masih belum keluar. Dan untuk annual report tahun 2020, ia dikeluarkan pada bulan April itu, 28 April tahun 2021. So this is the latest report untuk this company yang kita ada, other than dia punya quarter report lah. So kalau nak tengok details quarter report juga boleh, anda boleh pergi dekat Galaxy Screener ni. Okay, so anda pergi scroll kat bawah, this one, quarter report. So dekat sini anda boleh view dia punya quarter report as well. Tapi bagi saya annual report sudah apa ni, memadai untuk membuat screening ataupun untuk membuat kajian, sebab dia lebih details berbanding dengan quarter report. Okay, so Mi Technovation, ini muka depan dia, charting a path to growth. Okay, so ada apa ni, gambar pokok kecil, daripada kecil yang sedang dalam proses membesar dalam growth punya apa ni, mungkin ini adalah analogi kepada syarikat tersebut yang mana dia baru bertapak di Bursa Malaysia. Company dah lama. Okay, it's quite old juga this company, tapi
in term of listed di Bursa Malaysia dia quite new. So mungkin inilah represented dekat cover front page dia. It's a growing charting a path to growth. So page kedua ialah untuk table of content. So anda boleh tengok dekat sini bagaimana anda nak rujuk. Okay, so seperti biasa kita hanya akan lihat kepada chairman statement dan juga CEO statement dan juga MDA, Management Discussion Analysis. So kalau anda nak lihat kepada details berkenaan dengan dia punya financial statement, so anda boleh pergi terus dekat bahagian 63. Okay, sebab dekat bahagian summary ni just on the surface punya maklumat saja. Tapi details berkenaan dengan financial, so anda boleh refer dekat page 63. So banyak 63 sampai 133 is all matters yang related to financial. Okay, so page ketiga, so dia terus masuk dekat sini bahagian financial highlight. So dibagi dekat sini 1, 2, 3, 4, 5 tahun in term of comparison. So but I think dia punya listed since 2019 untuk saya. Okay, sorry 2018. Okay, so 2018 adalah dia mula didagangkan I think 20th June. So yang sebelum 2018 ni maknanya company punya performance sebelum didagangkan. Okay, so 2016 2017 ni prior to listed. So dekat sini kalau kita lihat in term of profitability, okay, yang pertama dari segi revenue, this company kita nampak ada peningkatan in term of revenue, tapi in term of profit after tax, okay, so profit after tax ada turun naik dia. Okay, so revenue ada naik, tapi untuk 2018 tadi turun sikit berbandingan 2017, dan the rest is stay dalam kita panggil dalam kenaikan lah, dalam bagus revenue dia meningkat. Tapi daripada segi profit after tax dekat sini kita lihat juga ada naik dan turun dia. So dia tak follow 100% dia punya revenue. So dia punya profit after tax dan juga profit attributable to the owners of the parent company, so sama juga. Okay. Sebagai disclaimer, lupa saya nak mention, disclaimer this session kita tak ada bagi buy call, kita tak ada bagi sell call, kita juga tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Apa yang kita cuba buat adalah untuk belajar, untuk membuat kajian bagaimana sesuatu syarikat ni, okay, berkenaan dengan annual report dia, bisnes apa dia buat, bagaimana prestasi kewangan dia, okay, dan juga untuk kita faham lebih details berkenaan sesuatu this company, sebab kita stock kita panggil saham ni semua, di behind it ialah ada company, company to run a business. So kita nak understand the business first. So tiada nasihat pelaburan. So sebarang keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so that will be the disclaimer. Kemudian kita lihat dekat bahagian financial position. Okay, so total asset meningkat, shareholder funds juga meningkat, of course. Okay, total equity meningkat, total cash. Okay, so this is interesting. Okay, total cash. Okay, so untuk 3 tahun pertama meningkat. Okay, to the 4th year ni menurun. Kemudian the 5th year ni menurun juga 83. Because latest total cash adalah 83%. Tapi nanti kita akan lihat dia punya cash and cash equivalents ada berapa. I don't think 83, I think 50 something. Nanti kita tengok dia punya cash and cash equivalent. So EPS turun, naik, turun. Okay, net gearing. Okay, so dia masih dalam net cash, dia tak ada hutang. Bagus betul ni. Net cash, I think ada sikit lah, 0.01 kot dia punya gearing. Tapi cash dia lebih banyak. Okay, so ini dalam bentuk chart. So kita boleh nampak naik turun dia. Daripada segi chart, of course lebih mudah lah kalau kita nak tengok dia punya naik dan turun. Jadi page 4 adalah bahagian dokumen corporate structure. Okay, so kita boleh dapat all the subsidiaries, apa dia punya, siap ada dengan dia punya details, company tu buat apa. So di sini kita boleh nampak ada overseas, ada cawangan-cawangan di overseas. Contohnya
USA, dia ada kat sini satu company, Taiwan, kemudian ada juga di Korea. Okay. So dahsyat juga so dia bukan just local market, tapi dia actually is a global punya supplier untuk teknologi. Okay, so page kelima adalah corporate information. This is all dia punya board of directors dan juga dia punya auditors, principal banker, register office di Pulau Pinang syarikat orang Pening ni syarikat di Georgetown, tapi dia punya I think head office ataupun dia punya factory kata saya di Bayan Lepas Bayan Lepas. So dia punya stock code dan juga stock name. Senang, Mi je nama dia, MI je. Mi je. So this is punya board of directors, anda boleh baca dia punya biodata jika berminat, or dia punya BOD, and dan juga profile of key management. Okay, kemudian kita masuk pada bahagian chairman statement. Okay, dia dah bermula bahagian yang interesting. Okay, so yang pertama, dear shareholder, the world we live in changing at a quicker pace than ever. That said, change is inevitable, and societies need to adapt. Technology continues to play an increasingly crucial role as a adopt to the future. During 2020, the pandemic has accelerated an adoption of technology in our daily life, and we have seen spikes in the use of virtual meetings for business and personal interactions. Supply chains seeking for quicker and more effective ways to transfer goods and materials, and businesses are increasingly reliant on the big data to make business decisions. Demand for advanced technology and development will continue to be the driving force for the semiconductor markets and Industry 4.0 technologies such as 5G, AI, and automation. Okay, so itu dia punya bahagian introduction. Kemudian disambung kat sini performance review. Okay, so at Mi Technovation Group, we have progressed with a great caution through 2020, keeping ourselves on our toes throughout the year as a new development continue to take place across the region. I am pleased that we managed to deliver revenue growth close to 20%. Okay, so peningkatan dari segi revenue lebih kurang 20%, sampai 20 lah, 19 point something, tak sampai depan ke almost almost 20%, iaitu kepada 229 juta. Bagaimanapun, okay, so the growth was mainly derived from the semiconductor equipment business unit, SEBU. Ni adalah main contributor ataupun dia punya business segment yang core, dia punya SEBU. The automation and robotics business unit, ARBU, also delivered encouraging performance. The group recorded the pre-tax profit of 55.7 million and the profit after tax 53.7 million, within the guided range at 24 and 23% respectively. Financial performance is not the only phase of Mi Technovation Group value creation. In order to ensure sustained and value generation over the short, medium and long term, good governance culture and ethical work practices are fundamental to the business. Proper management and sustainability related risks and opportunities surrounding our business is also key to delivering our value as a responsible corporate citizens. This is why we are committed to the continuous improvement of our group-wide governance framework pertaining to matters including culture, communication, reporting, sustainability and risk management, among others. Benda di sini yang saya nak highlight adalah lately kita nampak peningkatan daripada segi demand. Demand untuk apa? Demand untuk ESG, environmental, social and governance, adalah salah satu kriteria pemilihan ataupun kriteria yang digunakan, analisis yang digunakan oleh investor, especially dari foreign company meaning hedge fund kat luar, or the institution, financial institution daripada overseas ni memang dah start looking at ESG is one of the priorities ataupun dalam analisa dia. So kalau this company, listed company nak attract this institution, so they need to be shows the commitment dan juga dia punya plans tentang apa yang dia nak lakukan in term of ESG tadi. So that's why kita nampak daripada segi annual report, syarikat-syarikat dah start untuk promote ataupun mention what are their actions taken in aspect dalam aspek ESG ni. Okay, so that's why normally dia memang ada bahagian section untuk sustainability tu. Okay, tapi dekat sini kita nampak
very good dia punya management, dia masukkan dekat bahagian statement ni, which is quite rare. Kita tak ada nampak normally dia punya chairman masukkan dia punya sustainability approach ataupun inisiatif tu di dalam bahagian awal ni. Okay, so normally dimasukkan dalam bahagian sustainability punya portion. Okay, so yang sebelum-sebelum ni kalau kita go through balik, memang kita dah banyak kita go through, jarang kita nampak tapi this one it's good because di dalam very short punya page pun dia sempat selitkan so this is kalau kita nak faham kenapa most company sekarang is shows their initiative because of benda tu dan even kita punya institution contohnya EPF, okay, so dia orang pun dah start okay, untuk menggunakan ESG as part of dia orang punya requirement. So kalau nak invest dalam company tu, dia kena tengok ESG score dia, kena tengok dia punya ESG initiative dia, apa yang dia buat. Kalau tak comply, okay, dia belum lagi fasa macam ni lah. Kita masih dalam transition process towards a more environmental, social and governance kita panggil concern sebab sebelum ni mungkin ethical investment kan, kita panggil dia tak terlibat dalam gambling ataupun equipment peperangan, tak terlibat dengan benda-benda yang non ethical so ataupun macam alcoholic drinks ataupun dipanggil sin stock benda-benda tu. Tetapi sekarang the world is changing towards ESG. So kalau kita tengok report sekarang pun memang banyak akan ada keluar bahagian ESG score. So lebih senang kita nak dia buat scoring terus. So kita boleh, kalau kita nak compare dua company, so kita tengok dekat ESG is one of the criteria yang kita boleh. So kita buat go details. Tapi report-report yang dikeluarkan oleh research house, okay, so sekarang banyak dah consider ESG scoring. Okay. Alright, so we have paid, kita sambung we have paid a first single tier interim dividend of 3 cents per ordinary share in respect of the financial year ended 31st December 2020 on 23rd November 2020, amounting a total payout ratio of 41.7%, which is in line with our dividend policy of at least 20% of our annual audited profit after tax. So this is the first dividend yang di-declared dan juga dibayar kepada shareholder, iaitu equivalent to 41% daripada dia punya profit. So dia bagi balik kepada shareholder. I think this is good because the company also dia memang ada dividend policy. So tak semua company ada dividend policy, tetapi ada company yang dia nak give back to the shareholder yang setia bersama dengan syarikat setelah sekian lama, okay. So dia give lah, kalau ada profit of course dia boleh share. So 20% is dia punya policy, 20% daripada net profit. So untuk bagi kepada shareholder. Kalau ada profit 10 juta contohnya, 2 juta itu untuk distribution dividends. And then kita sambung ke sini, the year ahead development gap created in 2020 expected to fuel recovery in 2021 across various industry. That said, the extent and pace of the recovery remains to be clouded with uncertainties such as geopolitical tensions, new variant of the COVID-19 virus, and progress of vaccination program. On top of that, the fundamental changes to our livelihood and business environment may arise due to the pandemic. Hence, it is vital that we exercise our caution and diligence while we continue to pursue operational efficiency and deepen our market penetration. We are also pleased that the move into our own manufacturing facilities in Bayan Lepas and Batu Kawan prepares us with the capacity and infrastructure to capture further market demands as the opportunity arises. Ada dua poin dekat sini. Yang pertama adalah dari segi operational efficiency dan juga market penetration. Kalau kita lihat balik syarikat ni bila dia IPO dulu, so one of the agenda ataupun dia punya main objective kenapa dia go for IPO, because dia nak kumpul capital untuk bina facilities yang baru, meaning daripada proceed daripada IPO tu yang dia dapat tu, so dia akan gunakan untuk buat
kilang yang baru, untuk beli equipment dan sebagainya. Itu one of the objective kenapa waktu dia listed dulu 2018. So another way untuk dia punya objektif adalah untuk market penetration. So market penetration ni dia nak masuk ataupun lebih establish di negara-negara yang tadi kita tengok ada subsidiaries dia. Contohnya di Korea, di Taiwan, di USA dan lain-lain. Okay, so itu adalah strategi since IPO lagi sebenarnya. So that is dia punya planning daripada dulu, ke arah mana yang dia nak pergi, which is for me is very good, because company mesti kena grow. Kalau you stagnant, company is going to die. So because competition is very rapid kat luar tu. So the only constant is change and untuk growth. So itu in terms of business. So for me very dia macam berpandangan jauh. So dia buat daripada 2018. I think meaning sebelum tu lagi, sebab proses untuk IPO 3 tahun. Okay, so consider mungkin 2015 dia dah foresee proses 3 tahun untuk dapatkan kelayakan untuk IPO, dan IPO and then execution process. So for me bukan senang nak buat macam tu, but so far I think they are on the on the good track record lah, sebab dia punya achievement apa yang nak buat dengan modal pada IPO tu, kita nampak progress dia. Okay, so but again ini bukan by call, ini bukan nasihat pelaburan, but this is my personal opinion on the business, macam mana management tu run the company. Okay, so for me it's very good lah, in terms of the management. So okay, so in acknowledgement, okay, habis. Kemudian kita masuk kepada bahagian CEO, statement and management discussion and analysis. Okay, kita nampak kat sini, while managing the business sustainability and shaping the future, we are always committed to adopting the balanced stakeholder interest. So mungkinlah sebab itu dia bagi bonus. Sorry, dividend tadi dia. Bonus dia pernah bagi juga. I think dia pernah bagi bonus issue. Sorry, capital changes. Yep, dia pernah bagi bonus issue 2019. Sekali lah. Okay, so dengan ratio 1/2. So kalau ada 2 shares, dia dapat 1 free, dapat free 1. Tu maksud dia bonus issue. Kita dapat additional units daripada unit kita pegang. Okay. Okay, saya minum sikit. Lama tak bercakap so tiba-tiba ni first day sorry. Okay, so kita sambung 2020 overview. The 2020, the overall global economic and industry environment was filled with the challenges, particularly due to the COVID-19 pandemic. We managed to demonstrate resilience and adaptability through 19.8 growth in the revenue. Okay, so tadi 20%, almost. Sebenarnya 19.8% dia punya revenue growth. Kemudian dekat sini, and continue strengthening our financial capital, manufacturing capital, intellectual capital and human capital. Okay. Semua capital dia preserve. Financial, manufacturing, intellectual dengan juga human capital. Semiconductor equipment business units. Our engineering center in Korea has been completed in commerce operation. Okay, so dekat Korea tu dah set up dah. Dia punya engineering center. Our achievement in building and upgrading our manufacturing facilities and buying lepas and setting up our overseas engineering center in Taiwan and Korea in the past years has established the necessary infrastructure for the group to pursue further growth while engineering center in China is underway. Okay. Tak cukup dengan Korea, Taiwan, ada satu lagi on the way, China dia punya engineering center, which is very good because dia dah orang start kenal lah sebab dia dah ada dekat luar, dia set up the company dekat sana, so dia punya in term of visibility syarikat Malaysia dekat luar, di mudah untuk orang nampak, especially this country is yang memang banyak terlibat dengan teknologi, menghasilkan equipment, gadget dan sebagainya, electrical dan electronic. Korea, Taiwan, China, so ini semua memang pasaran yang besar lah, selain daripada USA.
Okay, so progress has also been made through the launching of our new division inspection machine for wafer, system in package and flip chip package. Wide range of inspection needs and high throughput. New product development initiative continue to be launched during the year as we seek to continue delivering new technological capabilities to the market. Okay, so semiconductor material business unit. In the fourth quarter of 2020, we have kick-started the proposed acquisition of Accurus Scientific Co. Limited Company, a Taiwan-based company producing solder ball, which are widely used for advanced packaging in the semiconductor industry. This is our first of penetrating into different product segment within the semiconductor industry, which enable the group to establish business integration and synergize the combined strength for future growth. Oh, okay, so ni lah tambahan lagi satu berita yang baik, iaitu dia dah dia dah bermula untuk proses acquisition salah satu syarikat Taiwan yang menghasilkan solder ball, which is bukan main ataupun core business dia, tapi dia melihat kepada dari segi growth dan juga expansion dia punya company. So this is one of the move yang dia lakukan lah. Tadi dia nampak untuk untuk membesarkan lagi syarikat dia tu. So dia bukan sekadar buat wafer, buat dia punya apa tadi tu, paket SIP tadi SIP dia, bukan setakat tu benda tu je. So sekarang dia nak tambah lagi dia punya business operation. Okay. Kemudian di sini automation and robotic business units, ARBU. 2020 has seen the completion of our facility in Batu Kawan, namely Home 2, and the commencing of the operation of our ARBU in Home 2. The ARBU is to explore a wider business scope beyond semiconductor industry and will serve as an incubator for transforming technical ideas into successful commercial products and for subsequent mass production by other business units with manufacturing facilities within the group. Okay, so automation and robotic, I think mungkin this one is quite new. Salah satu business dia yang baru juga, okay, yang dikembangkan selain daripada semiconductor tadi, yang nanti mungkin akan mengambil masa sedikit lah sebab dia baru nak set up dan juga dia nak run, buat R&D dan sebagainya. That's bergantung kepada dia punya research bagaimana untuk dikomersialkan. Tapi of course dia kena lalu lah proses trial and error, kemudian yalah, R&D bukan sekejap but it's good because dia dah rancang benda tu daripada awal. Okay, so untuk expand lagi dia punya business operation. Okay, review on the financial. Okay, so ni tadi kita dah nampak dekat bahagian awal tadi. Total revenue growth is supported by demand from our customer in Northeast Asia region, particularly in Taiwan, China and Korea. Okay, so this is I think salah satu region ataupun contributor terbesar dia, iaitu Taiwan, China dan juga Korea, yang menyumbang kepada dia punya revenue. So dia bukan sekadar pasarkan di Malaysia sahaja. Of course lah, takkan teknologi ni kat Malaysia je kan. So banyaknya dekat sana, Taiwan Semiconductor, kita ada Samsung kat Korea, dekat China of course macam-macam lah syarikat-syarikat besar producing, even syarikat US pun banyak dekat base dekat China juga. Okay, so in financial year 2020, our revenue was derived mainly from 9 countries led by Taiwan, China and Korea. Okay, so tadi 3 main revenue datang daripada Taiwan, China and Korea. Malaysia and USA took the 4th and 5th position respectively. So Malaysia punya market hanyalah tangga keempat. The group has well managed the customer concentration and market distribution, where the top 5 countries in which the group has physical presence contributing more than 90% of the revenue for financial year 2020. Okay, so 5 ni je, Taiwan, China, Korea, Malaysia dan USA ni contributed 90% daripada revenue dia. So 10% tu mungkin negara-negara lain lah. So the big chunk daripada dia punya income tu datang daripada these 5 country, which is memang ada demand lah untuk 5 syarikat ni. Tak tahu sampai bila teknologi ni. Sekarang ni pula ada masalah chip shortage kat global, bukan isu kat Malaysia je. So untuk buat kereta, untuk buat laptop, untuk buat gadget semua memang ada masalah. Okay, our stable remain to be the largest contributor of the group. Okay, 2021 performance of the business unit well
was led by the flagship Mi series and new VI series, which remain driven by regional investment in wafer level chip scale packaging manufacturing capacity. Okay, so yang ini dia explain tentang dia punya details tentang setiap satu tu. Saya pun tak mahir sangat dengan all the komponen-komponen kecil-kecil ni, okay? So, tapi kita cuba faham bisnes je lah. So sebab teknologi ni bukan saya punya forte lah. So kalau cerita construction tu saya boleh lah, sebab kita nak just understand apa bisnes yang dia buat. Okay. Alright, so review of the financial performance and position. Okay, the net cash position of the group remains healthy at 58.5. Okay, so 58.5 juta. Ni cash. Cash maknanya duit tu boleh digunakan. Cash and cash equivalent lah normally. Sama ada dalam money market ke, dia memang tu dalam cash ke ataupun FD ke sebagainya, yang kita panggil sebagai cash. Cash selepas pemberian dividen. Pemberian dividen 44.8 juta. So dia masih ada cash 58.5 juta. Okay. The group total borrowing amounted to 5.1 million. Okay, so dia adalah sikit borrowing. Tapi masih dalam net gearing. So sikit sangat ni, I think gearing remain minimum at 0.01 times. Sangat kecil lah, 0.01%. Sorry, 0.01 kali ganda daripada dia punya cash. So cash lagi banyak. So it is so company untuk dia kumpul modal, dia ada banyak cara. Tak semestinya dengan borrowing. Kalau kita mungkin kita nak beli rumah ataupun kita nak beli sesuatu aset, kita perlu buat financing lah, sebab kita ada cash. But for company, dia ada banyak cara. Salah satunya dia boleh go for listing. Listing tu dia boleh dapat capital, ataupun dia boleh issue bond, dia panggil corporate bond ataupun corporate sukuk. Dia boleh terbitkan, and then dia boleh bayarlah kupon ataupun profit rate berapa setiap tahun untuk kumpul modal. Ataupun juga dia boleh kalau yang listed company, dia boleh go for right issue untuk shareholder yang ada, yang sedia ada tu. Dia boleh offer new share, okay, untuk dia kumpulkan modal yang baru. Ataupun dia boleh juga go for private placement. Okay, private placement meaning dia jumpa investor besar-besar, dia offer dengan harga lower than market untuk dapatkan modal. Boleh juga macam-macam cara. Kita je ada satu cara, bank je kan, ataupun pharma, father and mother. Tapi untuk syarikat macam-macam cara, tak semestinya dengan bank. Sebabkan bank ni banyak lagi bayaran dia. You kena bayar untuk documentation fees, you kena bayar untuk legal fees dan sebagainya tu. Banyak. So kalau yang senang, private placement, issue bond mungkin ambil masa sikit lah, ataupun untuk right issue pun boleh buat dengan pantas. Okay, alright. Kita sambung kat sini, business overview and review of operating activities. So ni dia punya semiconductor business ni, dari Malaysia, Taiwan, Korea dan juga China. Yang ni baru tu, automation and robotic business unit. Okay, so saya tak dapat gambaran lagi macam mana apa bisnes dalam segmen ni. Okay, kita nantikan nanti mungkinlah 2-3 tahun lagi kot, ataupun tahun depan dia dah start ada something yang kita boleh nampak, dan kita lebih senang faham lah apa yang dibuat sebenarnya dalam this unit ni, business unit ni. Okay, so semiconductor equipment business, okay, represent include dia punya manufacturing of equipment for the semiconductor industry, including equipment used during assembly and packaging, vision inspection, die bonding and final test process. Okay, assembly and packaging units, vision inspection. Okay, ni tadilah dia punya tu, MI series, VI series, AI series, SI series. Okay, semua ada II lah macam nama company dia, Mi Technovation. Okay, sambungan dekat sini, Mi series WLCSP ni, die sorting machine is our flagship product. Ni dia punya main product dia, dia
Mi series tadi tu, WLCSP. One of the most advanced packaging technology used in semiconductor industry due to the strength in performance and juga cost advantages. This package have been widely used in smartphone. Okay, so keyword kat sini, smartphone, tablets and other application which require high functionality, mobility and low power consumption in small form factor. Okay, so ini produk-produk yang boleh dihasilkan daripada tu smartphone, tablets. Dia tak sebut laptop, tapi apa-apa benda yang ada high functionality tu dia boleh gunakan this. Okay, we also have launched the new model of VI series capture opportunity for high-end flip chip as well as SiP and 2.5 packages of the silicon defect inspection process. The qualification process on the demonstration machine for this new model has been successful and the machine start selling during the year. Okay. Okay, so ni bawah automation tadi tu ada dua, auto series dengan cobot series. Auto ni factory automation system and solution. Cobot ni stationary and mobile robot to replace human activities, mainly on transportation, handling and material and data transmission. Okay. So ni dah dua benda tadi tu. More on the factory punya ni lah equipment gunakan robot untuk gantikan manusia untuk transport dan sebagainya. Which is cost efficient dan juga cost effective lah. Okay. Home 2 was officially completed in May 2020 and Mi Autobotic commenced operation Home 2 since June 2020. During financial year 2020, Arbu recorded revenue 7.6. So masih baru. So ada 7.6 contribution daripada business segment ni. Okay lah, maknanya ada something lah daripada tak ada langsung. Okay. Ini momentum. Okay, so kita tengokkan dari setahun dua macam mana performance dia daripada dua business segment ni. Okay, Engineering Center and Research and Development. We have engineering center locally and overseas to carry out research and development activities and other product development initiative for the group, particularly for Cebu. Prior to the setup of overseas engineering center, all research and development activities in the group were undertaken in Penang Engineering Center. In the past 2 years, we embarked on the project to establish engineering centers in Taiwan, Korea and China. These countries have leading technologies in the area of semiconductor, and setting up engineering center in these countries give us direct exposure to the evolving technology trend, top players and large pool of talent. Okay, so ni kelebihan dia lah sebab memang syarikat-syarikat besar banyak dekat Taiwan, banyak dekat Korea, kat China, so dapat in term of exposure tadi, kita dah mention exposure dan juga dapat talent lah daripada luar tu, untuk kita ambil leverage on their talents. Okay. So ni first engineering center yang set up kat luar di Taiwan pada tahun 2019. Okay. The group has quadrupled its research and development investment for 992,000 in financial year 2019 to 4.0 million. Oh, okay. Daripada 900,000 kepada 4 juta untuk R&D, which is of course kita tahu R&D memang perlukan belanja yang besar sebelum dia dapat balik modal. So it's good sebab dia nampak benda tu is very necessary untuk R&D ni. So kita tengok macam mana Korea tu boleh maju jauh tinggalkan kita because of R&D ni lah salah satunya. So kita start dulu sama 1957 Korea dengan kita. We start on the same ground. But look at Korea now. Okay. So tak apalah. Ini disambung kat sini business sustainability. Overall adoption of new technologies such as 5G, Internet of Things and are expected to drive the semiconductor in the coming years. The ever-changing business technology are requirement for the fast-paced adoption by players along the industry supply chain will remain to be challenged for many. In order to keep ourselves in the forefront of the semiconductor manufacturing technology, Cebu adopt two-pronged
strategy by establishing our overseas engineering center in location closer to our customer and leading technology players as well as technology collaboration with key IDM and OSATs. Okay, so itu strategi dia in term of nak dapatkan lebih clients sebab kalau ada dekat sana senang lah kan, tak payah nak visit, nak present ke nak buat apa, takkan nak terbang daripada Malaysia kan. So kalau dah dekat nearby tu just boleh buat presentation, boleh buat negotiation dan sebagainya. Okay. On top of the continued focus on research and development investment and efforts, we also remain active in keeping ourselves abreast of industrial and technological development through activity participation in industry events. We are regular participants in Semicon Taiwan and Semicon SEA, Southeast Asia. During financial year 2020, we only participated in Semicon Taiwan due to COVID-19 impact. The group, okay. So memang kita dah tahulah sebab di COVID-19 ni memang banyak company affected lah. Okay. Okay, apa lagi yang menarik kat sini? Panjang juga dia punya bahagian MDA ni, Management Discussion Analysis. So I think kita dah sampai ke bahagian akhir, iaitu untuk outlook and prospect. Di sini kita mention why 2020 continue to be dominated by uncertainties impact COVID-19 and geopolitical and trade tensions. The global semiconductor equipment market has been continued expansion into 2021, with China, Taiwan and Korea projected to lead regional capex investment. Okay. With our overseas engineering center in China, Taiwan and Korea, we believe we are well positioned to capture growth and build our intellectual capital for future adoption and relevance in the industry. Our proposed acquisition of Accrued Scientists Company Limited, which was announced on Bursa on 18 December 2020, is intended to further augment our group value chain integration to enhance access to supply chain player and customer. Okay, so tu the key dia lah. Kenapa dia keluar daripada Malaysia, kenapa dia expand, kenapa dia set up dia punya company dekat overseas, especially di region ni lah. Kita panggil Asia punya teknologi, kawasan teknologi Asia. Okay, China, Taiwan dan juga Korea. But of course China ni dia ada ni lah, terlibat sikit dengan trade war. Okay, so trade war masih berlangsung, tetapi pada pace yang lebih rendah lah. Dia tak sebrutal waktu Trump dulu lah. Tapi still dia masih ada isu bahagian trade war tu. And okay, concluding statement. Okay, so challenges. Okay, so ni activity dia. Okay, so I think that's all from me. Okay, untuk sesi hari ni. Okay, iaitu kita punya sesi berdasar syarikat yang kita go through, iaitu syarikat Mi Technovation Berhad, salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia dalam sektor teknologi. It's quite young di bursa, tetapi I think dia dah since 1999 tahun 2000 dia establish sebelum didagangkan. Okay, so dengan perkembangan terkini, but I think it's something to look after lah untuk this company, because it's very good apa yang management ni buat. Saya suka untuk belajar daripada orang lain berkenaan dengan perniagaan ni. So dengan cara kita baca annual report ni, actually kita boleh dapatkan dia idea bagaimana orang lain menguruskan syarikat dia. So dari sini kita boleh nampak dia punya vision tu 5 tahun lagi dia dah projek bagaimana, 10 tahun lagi dia dah projek bagaimana. So sebab proses growth tu dia bukan kita fikir ni esok boleh buat kan. So dia ada jalan dia proses-proses yang kena ada objektif kena capai, dia punya milestone kena achieve. So that is perlukan visionary daripada leaders, dan juga memerlukan keyakinan daripada team untuk capai vision tu, dan juga perlukan kerja keras lah. Of course tu tak boleh nafikan. So itu antara benda-benda yang saya suka belajar daripada annual report, untuk belajar tentang perniagaan, belajar tentang bisnes orang lain, macam mana dia manage, dan juga kita boleh dapat
Dia grasp the idea. So kalau kita suka dan kita rasa tertarik, then kita boleh join on board lah, because this is a listed company. Mana-mana listed company kita boleh join lah on board, so kita tumpang. Right sekali. So kalau company make profit, ada dividend, capital depreciation, so of course shareholder pun dapat sama lah. Okay, so I think that's all. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Please share this video. Okay, so please share kepada rakan-rakan anda agar mungkin ada rakan-rakan kita yang nak belajar tentang saham tapi tak tahu apa benda saham ni. Tengok nombor, kejap tengok bukan tengok nombor yang 4D tu, tengok nombor harga, perubahan harga, tengok kod, tengok benda-benda tapi tak faham apa benda sebenarnya. Okay, so ini adalah salah satu cara saya berkongsi knowledge, ilmu agar dapat bahagian saya insya-Allah, antara ganjaran pahala, amal yang berkekalan insya-Allah, dan juga kepada anda yang berkongsi juga dapat pahala yang sama, dan juga kita sama-sama tingkatkan lagi kefahaman especially dalam kalangan Bumi Putra berkenaan dengan pelaburan, especially pelaburan yang sah dan juga patuh syariah. Alright, so kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.